ପିଲା ମାନେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଗୁଡ କେତେ ଥିସି କହି ଦେଖ। କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଗୁଡ 10ଟା ଥିସି 10ଟା। তুই পাগল হয়ে গেলু না কে? ওই আଜ୍ଞା মুই পাগল ହେଇଗଲି না। লে কাজে তুই পাগল হয়ে গেলু না কই দেখ মতে ଟିକେ। মুই তো আଜ୍ଞା এই গাय ସହିତ ମୁଇ ପାଗଲ ହେଇଗଲି ନା। ଏ ଗାयକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇସି ଘରେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବୁଦଲ ମତେ ଠକୁଛି, ମୁଇ ତାର ଭଲ ନାଇଁ ପାଏ। ମତେ ଭଲ ପା ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛି ଏ ବୁଦଲ ମତେ। ତକେ ପିଆ ନେହେଲେ ମୁଇ ମରିଯିମି ବୋଲୁଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ଖୁଣ୍ଟେ ଏକ ମରିଯିମି ବୋଲୁଛି। କାହଲା ରେ পুতল গায়কে পরিশান করুছু তুই? বিল্ডিং पे डे को मजिम बोलुছু गे तू बिया नहीं हेले। नहीं आज्ञा मुई एमता नहीं बोलुते, तो ये गाय ठकुछे ओके एमता मार खावर बुद्धि कहूछे। मत मार खावर बुद्धि कहूछे आज्ञा। अरे गाय बुदल के ठकुछु के तू इनते बोले कोई? नहीं आज्ञा मुन्ने ठगानते बोले कोई ताके। बोतल मचे कोचलानते बोले कोई। बोतल जे मके कोछे तू बिया नहीं हेले मैं मजिम बोले कोई। गाय जे मके अंता कोछे तू बिया नहीं हेले मजिम बोले। तू कंता अंता नहीं बोलुछे रे बोतल तू? नहीं आज्ञा मुई एमता नहीं बोलुते तो ताके। मुझे मार खावर करूछे। আজি কালি পিলা টুপিলৰ কথা মিছ। তোমার কথা শুনি মতে আনুছে জ্বর। তোমাকে বুঝে বুঝা নেই পারে না, পড়ি জমি বেমার।